क्लास खाता को स्वागत करुच्ची। सब्सक्राइब बटन टी दबाइबे, तापरे घंटी बटन टी को दबाइबे। और घंटी बटन रे जदि आप षष्ठ श्रेणी वीडियो देखा चाहते कि सप्तम श्रेणी ही केवल वीडियो देखा चाहते पर्सनालाइज को दबाइबे। और जदि समस्त वीडियो देखा चाहते ऑल रे दबाइबे। नमस्कार पिला माने तुमको मु क्लास खाता को स्वागत करुच्ची। और क्लास खाता रे आज हमें पढ़िबा सप्तम श्रेणी अष्टम अध्याय जैथ चलन। तो पिला माने हमें चलन विषय रे पढ़ी सारिचे। और चलन कौन, चलनटा कौन आमे जानिचे। चलनटा कौन पिला माने दुईटी चल राशि मध्य रे संपर्क, दुईटी चल राशि मध्य रे संपर्क। ठीक अछि, आमे चलनटा कोन पढले दुईटी चल राशि मध्य रे संपर्क। आउ आमे की प्रकार संपर्क पढिले, आमे की प्रकार संपर्क पढिले, आमे दुई प्रकार संपर्क पढिले। कोन गोटे होची तुमर सड़क संपर्क, आउ गोटे कोन प्रतिलोमी, आउ गोटे कोन प्रतिलोमी। ए जो चलन आमे पढिले चलन रे संपर्क गोटे होची तुमर सड़क आउ गोटे होची प्रतिलोमी, आउ गोटे कोन प्रतिलोमी। ठीक अछि, आउ गोटे तुमर होची प्रतिलोमी। तो आमे प्रतिलोमी रे आमे कोन जानिले, प्रतिलोमी आमे जानिले। तो मने करो हमर कोन, मने करो x ओ y दुईटी चल राशि। मने करो x y हमर दुईटी चल राशि। तो x सड़क रे आमे केमति लिखुतिले, x बा आमे कोन करतिले x1 by y1 समान x2 by y2। ठीक अछि कि नै, आमे एमति लिखुतिले। प्रतिलोमी ने आमे कोन करतिले x प्रतिलोमी चलन एतिकी बा आमे ताकू लिखुतिले x1 y1 x2 y2 x2 y2। ठीक अछि कि नै, x2 y2। तो पिला माने आमे जो पढिले सड़क चलन पढिले, प्रतिलोमी चलन पढिले। तो एठी हमर कोन होतला, एठी हमर दुईटी चल राशि मध्य रे, एठी हमर कोन होतला दुईटी चल राशि मध्य रे संपर्क होतला। जदि धरो तुमर सेटा दुईटी चल राशि मध्य रे संपर्क न होई, यदि हमर तीनोटी, तो गोटिए चलन रे यदि तीनोटी चल राशि संपृक्त हेबे, तीनोटी चल राशि संपृक्त हेबे। यदि तीनोटी चल राशि संपृक्त हेबे ताकू तुमर कोन कोहा जिवो, ताकू कोहा जिवो तुमर जैथ चलन, जैथ चलन। ठीक अछि, संपृक्त हेबे हेले ताकू कोन कोहा जिवो, ताहाकू जैथ चलन कोहा जाय। कोन कोहा जाय पिला माने जैथ चलन, जैथ चलन कोहा जाय। तो जैथ चलन रे आमे कोन जानिलु, आमे जानिलु जे एठी तीनोटी, आमे केतोटी जैथ चलन रे आमे कोन जानिलु पिला माने, आमे जानिलु कि एठी तीनोटी चल राशि। तो तीनोटी मने करो तीनोटी चल राशि, मने करो तीनोटी चल राशि x y ओ z, x y ओ z, x y z। तो x y z मध्य रे जो जैथ चलन हबो हडा केमिति हबो, जैथ चलन जो हबो एटा प्रश्न उठिबो केमिति हबो, देखो जैथ चलन मन रखो जे कोनसी गोटे जो चल राशि अछि तुमर कोन रहबो स्थिर रहबो, कोन रहबो स्थिर। देखो z x जदि तुमर स्थिर रहिला, स्थिर माने एटा बदलिबो नाही, स्थिर रहइबो, एटा बदलिबो नाही। स्थिर बा अपरिवर्तित, तो एटा बदलिबो नाही। आउ तुमर बदलिबो नाही। तो y ओ z मध्य रे तुमर कोन हबो, चलन संपर्क हबो, चलन संपर्क रहिबो। कहा मध्य रे रहिबो, y और z मध्य रे चलन संपर्क रहिबो। ठीक अछि, तापर जेतेबेले y टा तुमर स्थिर बा अपरिवर्तित हो, सेतेबेले कोन z और x से मध्य रे चलन संपर्क रहिबो। आ जेतेबेले z टा तुमर स्थिर बा अपरिवर्तित होबो, सेतेबेले तुमर x और y मध्य रे तुमर कोन होबो, चलन संपर्क रहिबो, चलन संपर्क रहिबो।
तो मु तुमको पिला माने गोटे उदाहरण देकी बुझेई दूची जोटरे तुमे भल भाबरे बुझी पारिबो। धर मने करो कोन मने करो 10 जण लोक गोटे काम 10 जण लोक गोटे काम को 5 दिन रे कले 5 दिन रे कले ठीक अछि। देखो मने करो हम 10 जण लोक गोटे काम को केते 5 दिन रे कले 5 दिन रे हमर कले तो हमर 5 दिन रे कले तो 10 जण लोक केते काम 10 दिन रे करिवे केते काम 10 दिन रे करिवे। तो एठी मु टिके पूर्वरु तुमको कोन कहितली हमर गोटे जो चल राशि अछि सेटा स्थिर रहइबो गोटे स्थिर रहले आ जो दुटा स्थिर नहांती तांको मध्ये गोटे संपर्क हबो तांको गोटे चलन संपर्क हबो। तो देखो चलन संपर्क एठी हमर मने करो हमर श्रमिक को हमें कोन नेबा x नेबा और कामटा को हमें कोन नेबा y नेबा और समयटा को हमें कोन नेबा z नेबा कोन नेबा समयटा को z नेबा। तो श्रमिक देखो एठी x1 रे 10 अछंती तो काम y1 रे केते 1 होउची और समय z1 रे केते 5 होउची तो हमर द्वितीय परिस्थिति जो x2 अछि एटा जे हम एक परिस्थिति कहबाटा दुई परिस्थिति तो x2 हमर केते सेही 10 जण अछंती तो y2 हमर केते काम पचारछि एटा कोन केते काम माने एटी प्रश्नवाची गोटे अछि तो एठी हम प्रश्नवाची देबा और z2 टा हमर केते होछि 10 दिन रे केते 10 दिन एटा 10 दिन एटा 5 दिन एटा 10 दिन एटा 10 जण एटा 10 जण। तो लक्ष्य करो एठी हमर कोन अछि x टा हमर कोन अछि x टा हमर स्थिर अछि कोन x टा हमर स्थिर अछि। तो चलन संपर्क काहा मध्ये रे हबो चलन संपर्क हमर y और z मध्ये रे हबो z मध्ये रे हबो कि नै पिला माने तो y और z मध्ये रे हबो। तो एठी देखो पिला माने जते बेले हमर एटा स्थिर रहूची आ हमर z टा बढ़ुची समय बढ़ुची कोन होची z बढ़ुची समय बढ़ुची माने जदी 10 जन लोक अछंती 5टा रोटी जदी खाउछंती बा 5टा बस्ता नउछंती गोटे दिन रे हेले से दुई दिन काम करे कोन आउरी 5टा नेबे कि नै। तो एठी कोन कामटा बढ़िबो कामटा कोन हबो काम भी जो y हमर जो काम होची काम बढ़िबो कोन हबो काम बढ़िबो। तो दुईटा सारा y भी बढ़ुची z भी बढ़ुची तो एठी हमर y और z मध्ये रे की प्रकार संपर्क रहइबो एई संपर्कटा कोन कहू हमें सळख चलन हमर हला सळख चलन ठीक अछि सळख चलन। तो जो सळख चलन बोली हमें कहूजे सळख चलन हमर कोन हबो सळख चलन ने हमर x1 by x2 y1 by y2 ठीक अछि। तो एटी x तो नहे एटा हमें भूल लिखि दोचे एटा हमें कोन लिखिया कथा y1 by y1 z1 by z2 हबो हम सळख रे। तो y1 हमर केते 1 देछि और y2 हमर जणा नाही और z1 टा हमर केते 5 दिन कहछि z2 टा केते 10 कहछि। तो वर्तमान हमर y2 टा केते हबो y2 5 y2 10 तो केते y2 टा हमर केते हबो 10 by 5 हेले केते 2 तो कामटा कोन 2 गुण हे गला कामटा एठी कोन कामटा तुमर 2 गुण हला काम 2 गुण समय भी 2 गुण तो एटा कोन तुमर एटा सळख चलन ठीक सेही परिका धरो हमर वर्तमान हमें कोन करिवा हमें x टा को स्थिर करले कोन x टा को हमें स्थिर करले धरो हम सेटा 10 जन लोक गोटे काम को 5 दिन रे जो करूचंती एटा जण एटा काम एटा होइबा जदी देखो हमर x टा हला जदी हमें कहबा वर्तमान 10 जन श्रमिक गोटे काम को 5 दिन रे करंती तो केते जन श्रमिक सेही काम को 10 दिन रे करिवे 10 दिन करिवे। तो पिला माने एटी लक्ष्य करछो
एठी आमर श्रमिक जो आमर x1 10 अछि किंतु x2 आमर केते पचारिछि आमर कोन अछि केते केते समय पचारिछि सेही काम माने काम एक काम एटा होची एक काम एक कामटा तुमर एठी कोन होची y1 जहा y1 y2 तुमर समान काम रहउची समान काम माने एठी y टा कोन हे गला स्थिर y टा कोन स्थिर बा अपरिवर्तित एठी z टा हमर कोन z1 5 दिन और z2 हमर केते 10 दिन z2 हमर 10 दिन ठीक अछि 10 दिन हे गला तो पिला माने एठी गोटे कथा लक्ष्य करछो एठी कोन एठी वर्तमान हमर y टा स्थिर हे गला y टा स्थिर हो गला तो संपर्क हमर कोन x और z मध्य रे हबो x और z मध्य देखो यदि एठी तुमर दिन संख्या बढ़ुची कोन होची दिन बढ़ुची माने आ कामटा समान अछि तो श्रमिक कोन हबो श्रमिक कमिबे श्रमिक कोन हबे श्रमिक कमिबे कि नै श्रमिक कमिबे तो जेतेबेले हम श्रमिकटा कमिबे अर्थात कोन गोटे बढ़ुची x तुमर बढ़ुची आ z तुमर कमुची अर्थात x आ z मध्य रे की प्रकार प्रतिलोमी चलन तुमर की चलन प्रतिलोमी चलन तो हम एटा केमति लिखि परिबा x1 z1 समान x2 z2 ठीक अछि कि नै z2 तो देखो एठी हमर x1 केते x1 10 अछि z1 केते 5 अछि x2 केते हमर जणा नाही एटा केते हमर 10 अछि कि नै हां z2 टा 10 z2 टा हमर 10 तो वर्तमान एठी हमर देखो x2 गुणन 10 10 गुणन 5 तो हमर x2 टा केते बाहरिला 50 10 केते 5 5 जन श्रमिक तो आमे कोन कहउतलु जदि हमर x टा हमर कोन बढ़ुची हेले z टा कमिबो तो एठी हमें कोन देखलु एठी हमर z टा बढ़ुची x टा कमुची अर्थात एटा गोटे हमर प्रतिलोमी चलन नि कमबो कि नै तळे हम देखो दिनटा समयटा बढ़ुची आ कामटा हमर समान रहउची कामटा हमर समान रहउची हेले तुमर कोन हबो श्रमिक संख्या तुमर कमिबे तो ठीक सेही परी हमें z टा को स्थिर रखि कि भी करि परिबा z टा को स्थिर करबा तो एटा तुमर होची कोन जैथ चलन तो वर्तमान आमे कोन पढिबा कार्य ओ समय कोन पढिबा कार्य ओ समय तो पिला माने आमे एठी वर्तमान कोन करिबा ठीक अछि कार्य ओ समय तो आमे कार्यटा कोन हमर कार्य माने कोन आमे प्रथमे जानिबा कार्य माने कोन देखो कार्यटा होची काम करिवार क्षमता को कोन कहा जाय कार्य कहा काम करिवार क्षमता को कार्य कहा जाय काम करिवार क्षमता को कोन कहा जाय कार्य कहा जाय काम करिवार क्षमता को कार्य कहा जाय ठीक अछि तो ये काम करिवार क्षमता ए जो काम करिवार क्षमता एटा को आउ गुटे शब्द रे मध्ये प्रकाश करा जाय ता होची कोन कार्य दक्षता हमर समस्तकर समान न थाए कार्य दक्षता हमर समान न थाए केमिति समान न थाए देखो ए गोटे काम को ए गोटे काम को 10 दिन रे करूची कते 10 दिन रे करूची ए गोटे काम को 10 दिन रे करूची
ଆଉ B ସେହି କାମକୁ 5 ଦିନରେ କରୁଛି। 5 ଦିନରେ କରୁଛି। ତ ଏଠି ତୁମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ? ଏଠି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ A 10 ଦିନରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଆଉ B 5 ଦିନରେ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ ଯଦି A B ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ କାମ କରିବେ ହେଲେ B A ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଅଧିକା କାମ କରିବ। ଆମର କଣ ହଉଛି, ଯଦି A ଓ B ସମାନ କାମ କରିବେ, ତେବେ A ଠାରୁ B 2 ଗୁଣ ଅଧିକା କାମ କରିବ। ସମାନ ସମୟ, ଠିକ ଅଛି, ସମାନ ସମୟ କାମ କରିବେ, ତେବେ A ଠାରୁ B 2 ଗୁଣ ଅଧିକା କାମ କରିବ କି ନାହିଁ? କାମ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ B 2 ଗୁଣ ଅଧିକା ଆମର କାମ କରୁଛି, କାମ କରୁଛି B 2 ଗୁଣ ଅଧିକା, ତ ଆମେ କହିବା ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମ କେତେ କଲେ? ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ, ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଏକ ଦିନରେ A କାମ କରିବ, ଗୋଟେ ଦିନରେ A କାମ କରିବ କେତେ? ଦେଖ, ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମ କରିବ କେତେ? 1/10। ଆଉ ଏକ ଦିନରେ B କାମ କରିବ କେତେ? 1/5। ଠିକ ଅଛି। এই যে 1/5 ଆଉ 1/, এইটা কোন? অংশ। এটা কোন ପିଲାମାନେ? এটা হচ্ছে অংশ। তো তুমি পচারিব কাহার অংশ? এটা হচ্ছে কাহার? দেখো, এটা হচ্ছে ସମୁଦାୟ କାମର। କାହାର? ସମୁଦାୟ କାମର। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ, ସମୁଦାୟ କାମକୁ 1 ଧରାଯିବ। 1 ଧରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, 1 ଧରାଯିବ। ତ এটা ଦିନକର କାମ। এটা ହଉଛି ଦିନକର କାମ। ତ ଏତିକି ଅଂଶ କେତେ? ସମୁଦାୟ କାମ 1 ରୁ, ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଟିକେ। ଦେଖ, ଆମର এইটা ହେଲା ସମୁଦାୟ କାମ। এটা কোন? এটা 1 ହେଲା ଆମର ସମୁଦାୟ କାମ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ସମାନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ? 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। 4 ଭାଗରେ। ଦେଖ, ତ এইটা তোমার ଗୋଟେ ଭାଗ, এইটা তোমার ଗୋଟେ ଭାଗ, এইটা ଗୋଟେ ଭାଗ, এইটা ଗୋଟେ ଭାଗ, এইটা ଗୋଟେ ଭାଗ, ଆଉ এইটা ଗୋଟେ ଭାଗ। ତ ଯଦି ଆମର এই ଭାଗଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କେତେ ଦିନ? 4 ଦିନ ନେଲା। କେତେ ଦିନ ନେଲା? 4 ଦିନ ନେଲା। 4 ଦିନ। ମାନେ ଆମର ସେ କେତେ କାମ କଲା? 1/4। 4 ଦିନରେ ସେ 1/4 କଲା। ମାନେ ଆଉ ଏ ପାଖଟା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ, ଏ ପାଖଟା ହେଲେ ଅଧା ହେଇଯିବ। କାମ କେତେ ହେଇଯିବ? 1/2। ଧର ସେ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ବି କାମ କଲା। ଏ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ବି তোমার କାମ କଲା। କାମ କଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଟା ବି 1/4 କେତେ? 4 ଦିନରେ କରିବ। କେତେ? 4 ଦିନରେ କେତେ କରିବ? 1/4 ଆଉ 1/4 ଆଉ 4 ଦିନରେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ এইটা ଯୋଉ ହଉଛି ସମୁଦାୟ, ତ ସମୁଦାୟ କାମ କେତେ? ସେ 8 ଦିନରେ କେତେ କାମ କଲା? 1/4 ପ୍ଲସ୍ 1/4 ସମାନ କେତେ? 2/4 বা 1/2। ମାନେ ସେ ଅଧା କାମ କରିଦେଲା। ସେ ଅଧା କାମ କରିଦେଲା କି ନାହିଁ? 2 ଥର କାମ କଲା। ଥରେ ଆମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇଲେ, ଥରେ ଆମେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇଲେ। ଆମେ କଣ ଦେଖେଇଲେ? এই 4 ଦିନରେ ସେ ଥରେ 1/4, এইটা ଆମର କଣ? 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ଆମର ବୃତ୍ତଟାକୁ ଆମେ 4 ଭାଗ କଲେ, 4 ଭାଗରୁ ସେ ଭାଗେ କାମ କେତେ? 4 ଦିନରେ କରୁଛି। ଆଉ ଭାଗେ କାମ କେତେ କରୁଛି? 4 ଦିନରେ। ତ ସମୁଦାୟ 8 ଦିନରେ ସେ କେତେ କାମ କଲା? ଅଧା କାମ କଲା। ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଧା କାମ ବାକି ଅଛି। এটা ଆଉ এটা ଆମର କଣ? ବାକି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ এইটা ପୁରା କାମ। ଠିକ ସେଇ ପରିକା ଏଠି ସିଏ କଣ କରିଛି?
1/10 अंश से एठी गोटे धर ए परीक्षा एटा तुमर हलो धर 1/10 अंश 1/10 अंश 1/10 अंश से एटा এই পার্টটা সে করলা 1/10 অংশ সে করলা তারপরে এমতি করি 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 সে পুরা করিব কামটা 1/5 অংশ ঠিক আছে সমুদায় কামটাକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ কোন ধরিবা 1 ধরিবা ପିଲା ଏଟା ବୁଝି ପାରିଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ কোন ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୟ কোন ଜାଣିବା ଆମେ ଏତିକି କଥା ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ সময়ଟା ହଉଛି সময়টা কোন সময়টা হଉଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ସମୟ କୁହାଯାଏ কোন କୁହାଯାଏ ସମୟ କୁହାଯାଏ ତ সময়ଟା ଆମେ କୋଉ ସମୟର ମାପକ কোন ମାପକ ହଉଛି ଦିନ ବର୍ଷ ମାସ ଆଉ কোন ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ ଓ ସେକେଣ୍ଡ কোন সেকেন্ড ঘন্টা মিনিট ଆଉ সেকেন্ড ঘন্টা মিনিট ଆଉ সেকেন্ড এইটা তো ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି କାମ ଯିଏ କଲା ଆମେ କଣ କଲେ ଏକ ଦିନରେ କାମ ବାହାର କଲେ ଏକ ଦିନରେ କେତେ କାମ କଲା ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ କାମଟା ବାହାର କଲେ ଏକ ଦିନରେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ତ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କଣ କଲା ଦେଖ ଏଠି ଆମର କଣ କେତେ ଅଂଶ କାମ କଲା ତ ଯୋଉ 1 ଆମର ଯୋଉ 10 ଆଉ 1/5 ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଅଂଶ କାମ କରିଥିଲା ଅଂଶ এইটাକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମର ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏକ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିବ ସେଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରୁଛି বা କେତେ କାମ ଏଇଟା ଯୋଉ କେତେ କାମ ମାନେ ହଉଛି କେତେ ଅଂଶ ସମୁଦାୟ କାମର କେତେ ଅଂଶ କରୁଛି ସମୁଦାୟ କେତେ ଅଂଶ ବା ଭାଗ କରୁଛି ସେଇଟା ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏଇଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏଟା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ତ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଧର ସେଟା ହଉଛି ଆମର ସମୟ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ସମାନ ଏଟା କଣ ହବ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାଟାକୁ ବି ତମେ କହିପାରିବ ଏକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ বা ଏଟାକୁ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏକକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଏଟା ତମର ଏକକ ଯେହେତୁ ଏକକ ସମୟ ଏଟା ଏକକ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଏକକ ସମୟର ଆମେ କେ ଜାଣିଲୁ ସମୟକୁ ଆମେ କଣ ମାପୁଛୁ ଦିନ ବର୍ଷ ତ ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବା ଏକ ମାସର ଏକ ବର୍ଷର ଏକ ଘଣ୍ଟାର ସେଟା ହଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଆଉ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କେତେ ସମୟ ପାଇଁ କରୁଛି ହେଲେ ଆମେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ତାର କେତେ ଥିଲା 1/5 ସେ ଯଦି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ ହେଲେ ସିଏ ପୁରା ମୋଟ କାମଟା ସେ କରିଦବ ଏକ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି 1 ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ 1 ସମୁଦାୟ କାମଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ 1 ବୋଲି ଧରିବା ସମୁଦାୟ କାମଟାକୁ 1 ଧରି ବୋଲି କରିବା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କେବଳ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଦିସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଚଳ ରାଶି x y z
एक्स वाई जेड रु किए स्थिर अछि आउ अन्य दुई चल राशि संपर्क अन्य दुई चल राशि संपर्क ठीक अछि तो मु आशा करूची ए वीडियोटी तुमको बहुत हेल्पफुल हबो आउ आगामी वीडियो देखिया पई चैनल टी को सब्सक्राइब करिना हेले चैनल टी को कोन करिवो चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो ठीक अछि चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो तापरे चैनल टी को लाइक करिवो ठीक अछि लाइक और वीडियो शेयर करिवो तुम अन्य सांगी मानो ठीक अछि ओके